Ay, start na, start na. Hindi, pa lang. Ah, wala pa. Yun. Lahat na yan. Lahat na yan. 30 minutes tayo. All zero. Ba't gano'n lamang isa? Lamang yung bola. Mamaya yan pag pinagpawisan na yan sila. Yan ay unang ano. Oh, di ba wala pa rin. Hindi naka-play. Nakaplay. Natapos na lang, no? Hindi pala Tapos din naka-play. nakaplay. Nice pass. Galing yun ah. Straight body na. Tatay yun. Ha? Nalaro ko na yun. Tatay. Ba tatay? Ayun o, naka 12. Nice Kaya pass. nga ba tatay? Tatay na yun. Ha? Tatay tawag nga niya eh. Akan. Kasama naman sa GC yun eh. Pilot eh. Tatay. Emerson, no? Pawis lang naman eh. Green din yung goal. Pinasa. Uy. Pinasa ulit. Tinira na. Isawa na. Nice shot! May tour na. Oh, sorry. 2 points. 2-0. Nakakalang ikot ah. 5 ikot. All two. Emerson. Agaw-agaw. Foul. 7 minutes, 23. Uy! Check! Vince! 4-2. May ilaw talaga ito lahat. Meron. Kundi lang iba. Dilim eh, no? Dilim, madilim na kami. All four. Hop! Take! Foul. Pagpas ko dito, Baray, ang ingay siguro. Oo, kulog dito lahat. Rinig, bilog eh. Lahat na sound trip dito, maririnig mo. Eh, maingay din dito daw. May concert pag ano. Dito na sa oval. Oo, oval. Diyan, sa gitna sila. Tapos may fireworks din. Uy! Rebound. Pupunta ka dito ra, lapit mo lang. Hindi ako pumunta eh. Diyan ka lang ah. Hindi ako pumunta pag concert. Gaalaga ako kanina eh. "40 seconds, change player tayo." 40 seconds! Change player! Okay, good, good, good. Salamat.
Foul. Meron bro eh. Yung nakaupo doon, di ba? Change 5, change 5. Change 5! Change player! Change 5 tayo, change 5. Change 5 na, boss Joe. Change 5 na po. Iwan dalawa. Running time tayo ha, para hindi tayo magpapaya ng ilaw. Last game na po kayo. Kala ko, hanggang 10 tayo, sabi ko. Ang ganda na po yan. Pagdating doon, naging 9. Hindi ko yan no kuya. Pagtaas nito kuya, hindi pa pwede sa game. Hindi na talaga. Pero buti binulay lang natin. Mark! Buot na sa AJ. Kulang sila. Jorik! Pinasakitan! Uy! Oh, parang ulit si AJ. Oo, nabitin da. Hindi lang sa kanin nabibitin yan. Sa laro din. Takas. Nice pass! Foul. Mas agad. Good! Tapos, bitin pa par. Uy! 6-4. Pinasa. Uy! 1 minute and 38 seconds. 8-4. Ready pa? Sige lang yan, sige lang. Bago best player kasi hindi lumaro pa. Gusto pa nga maging best player dyan. Running time! 46 seconds. And 4! Ayan na.
Yori. Sinasa. Okay. 20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay. Dapat pala dinala ko yung buzzer pre. Yung buzzer sa mga. Meron ka? Meron. Saka scoreboard. May ano yun? May saksakan. Wala sa Meron. Eh wala dito. Change 5. Change five. Ay, paglaruin natin yung hindi pa nakakalaro, mga boss. Ay, basta ko yun. Kaya kanina iniwasan. Laro na, sayang oras. Nakakalaro. Pasok na pasok. Maandar oras. Maandar yung oras natin, boss. Mapatayan ta. Yun, no? 3 points. 3. Tres. Yes. 14 ay 4-13. Tumbok. Nice! Yun na, nilaro na niya. 15-4. Bawi tayo sunod, patalo naman tayo. Okay. Bawi tayo sunod, patalo naman tayo. Dala ko ito, bro. Ito. Bro, ito. Sige. Ay, Ram, 45 ba? 45 ba, bro? Pa-collect ka na lang. Doon yung sa rin. Hindi, pagsasabihan natin sila na. Nalilit yung oras eh. Hindi na susunod. Kaya may tubig doon. Thank you. Siraan naman eh. Best player sana eh. Kaso kami. Epic yan. Kaya grab. Nice shot! Saktong 9 lang. Saktong 9. Hindi na isa natin. 3 minutes, 31. Pag hindi ganyan, di ako umubo ka. Pero makapit naman. Bakit to, ano to eh, tumutunog to eh. Tignan mo nga yung battery. Ilan pa yung battery? Ha? Ilan pa yung battery? Hindi, wala na. Ay, ano yan? Marami pa ba? Okay. Mahaba pa? Nag-charge. Hindi naman full. 115. Wala na, mukha mo na yung nakita. 115%. 88 pa, 88. Ay. 3 minutes. 15-6. Ano yan? Magic sarap? Push. 8-15. 8-15. Wala ko ba bawal mag ano? Ba't may tumatak yun? Oh? Ba't may tumatakbo? Pinayagan na. Pinayagan na, kanina lang. Ano, may ilaw na yung ano, mobile. Ah, meron na oh. Meron na nga. Labo yun ah. Tinatamad. Busog yun siguro kanina. 17-8. Napababa mo na ng kinain.
Tinamad yung buwas ng ilong. Katabi lang niya man, office box. Wala na. Paul. Kitang kita po, oh. Yan, oh. Ayun na, tinimpla na. Ako. Tinimpla na yung shembot. Na yung lighter. Tinimpla na. Kitang kita sa camera. SD. 2 points. 10-17. Yun o. Good. Lang. Ganun lang dapat. Running time pa tayo, running time! 52 seconds. Forty-two seconds. Ano? Oh, ha? 20 of 110. 20! 22. 19. Ten seconds, bro. 10 seconds. 10 seconds! 5, 4, 3, 2, 1. And... okay, change player tayo. Change player. Daris. Tara, tara. 5 minutes tayo before mag second half. Ano isa pa? Kulog pa. Ay, parang namin ko yan. Go, go, go. Change ka na ba? Pagkatapos ng 5 minutes. Naglaro din si Erwin din. Nabitin din. Ay, grabe. 23-10. Tambak ka. Uy! Bordering. 13-23. Lumakyat. Ipag. Check. Nice D. 15-23. Malalaki itong huling set ah. Kaya nga eh. Mga taga sa inyo yan, bro. Mga taga sa inyo. Bro, mga taga sa inyo. Mga classmates dito. Ah, okay. 3 minutes, 17. Good. 17-23.
Tinayuan lang siya eh. Ay, John. 17-25. Shot, shot! Oh! Shot muna! Shot na nga. Natuloy. Nice pass! Uy! Grabe naman yun. Grabe naman, Dad. Yun! Toby! Nice pass! 19-25. Nakalive dapat kaya alam nagsisimula. Gulus. Gulus yung connection siguro. May Facebook. Meron. Nasa group ka ba? Ay, yun yung pangalan. Sa FB. Running time po yan! Sinupload yan din. Oo, yan. Next week meron. Pwede ni-edit pa sana. Sila edit. Agad, ang dami. Pwede nga na lang yan. Sila na lang. Good! 21-29. Okay, change court tayo, change court. Change court, change player. Balita ba? Balita ako? Balita. Balita ako pa rin. Change court tayo, change court. Bumuksak sa akin yung isa kanina. Sino? Yung spin move. Ah, oo. Ay! Ayong kanina, kala ko kay AJ. Ba't nabiting ka pa? Ano gaya kay AJ ah? Okay na mo. Kanina yung bola na nakaraan. Ito sa amin, last possession. Sa amin. Kasi ba first? Sa kalaban niya ata first. Kanina Sa amin first. first, sa amin yata first. Sino nag-ano? Sino nag-treat? Sila. Yan na, sige. Good na yan. Nice check! Cool. Foul ba? Bas, foul. Paulo. Si Paulo. No? Bumabagyo. Paulo nga ngayon. Bagyo. O, pati siraan, nabitin din. Yun o. Diretso. Uwete. Two point. 29-23.
Shot. 29-25. Madilim kasi dun banda. Pag mga ganyan kasi may sinusunod talaga eh. Kailangan hindi makaligtaan. May sinusunod na schedule. Mag-araw-araw. 31-25. Kaya hindi pwedeng hindi sila mag-jogging. Grabe no? Bumagyo. Yun lang. Sabi niya, ito lang nga, bumagyo naman. Eh, siguro kinokontra niya yung katamaran. 33-25. Basa lang naman, makatakbo ka ng kulitan. Ang tawag sa ganon? Porsigido. Sige, determinado. Determinado. Yun, 2 points. Ganyan bola eh. Ang ganda yung nakaraang bola, no? Doon sa Apex. Dala ni Philip. Philip eh. Bagong bili niya. Video na video. Ha? Pinirang na ako sa kanya. Ano nyo lang yung binili? Sa Shopee Lazada ba yun? Baka yun yung MX-7. Sabi niya nga ang ganda eh. Mura lang. 33-27. 7. Ayun, GX7. Ba't yun yung Hindi, pag Victoria Terrace yung court, Saan dito sa kanila? malamang yun ang gagawin ko. Hindi pala lagi dito, depende kung saan saan pwede. libre? Kaya pailaw dito sir. Kaya pailaw dito. Libre. Pagka nagpailaw tayo sa labas, mas marami sila, di ba 90? Kaya since libre naman siya, 45 na lang. Kaya lang, hindi ko sure kung next time, bibigyan pa ako. Yung iba siguro, parang alter. Pero tatlong araw. Parang big chance ka natin. 38 seconds. Every Friday lang. 30 seconds. Go. Nice shot. 29-33. 15 seconds. 35-29. 3 seconds. 2, 1. 3 points. Hira lang pa eh. Hira lang pa eh. Wala na, 10 minutes na lang. Picture mo, baka hindi umabot. Sige pa, 5 minutes pa tayo. 5 minutes pa. Sige, laro agad, laro! Sayang! Go. Wala, tumagal pa. 5 minutes. 5 minutes. Go. 5 minutes pa, 5 minutes. Sa kabila, tinira niya eh, di ba? 10 minutes pa dapat eh. 10 minutes na natin. Para 30 minutes. Makiusap na lang tayo. Sige. Nice pass! Ay!
37-29. 9 minutes. Good, good. Fire! Nice shot. 31-37. Nice shot. 39-31. Hilig sila ito. 41-31. Forty-one, 33. Oh, napistan dumaan ah. Kakat ko na lang yun, kakat. Lakat ulit. 41-35. Yung mo ko pero Wiz Khalifa. 7-41. Nice shot. 41-39. Ay, ba't nakatunganga ako? All 41. Nakabol. Change favor. Change player tayo ha, pag dead ball. Change player, change player. Change player daw. Change space. Change player. Last 5 minutes. Last 5. Last 5 minutes. Okay, usapan na lang natin. Psst, tabi. Psst, tabi dyan. Doon. Ano yan? Go, go. Ano yan? Anong lasa niyan? 43. Walang basa? Ay, walang basa. Walang baso. Malamig? Hindi. 41, 43. Ay, marami niya. Go.
Change favor. Ito pala lasa na ito. Okay lang. Sarap siguro kung super lamig. Bro, sayang oh. Inyo. Galing tayo po ito. 4 minutes. Go. May isa ka bang timing? Wala na. Last 3 minutes tayo. Last 3 minutes. Taas pa. All 43. All 43. 3 minutes. 25. Atol. Binibitawan ng bola. 45, 43. Nice day. All 45. Court to court pa. Kinuha niya, tinira niya. Guess lang siya. 47, 45. 2 minutes, 20 seconds. Ito, naman na to. Tapusin lang. Tatay! Last 2 minutes. Last 2 minutes! Running time po ito. 45, 47. Yun. Hindi, layan mo na. Kolekta nyo na yung time. Kukulik tayo. Bright, sige. Ay, sige. May 20 pa ba yan? 1 minute. May Gcash ka ba? 1 minute and 30. Bayaran ko muna. Good. Forty-five, 47. Lamang ang Team S. Tama ba? Ilang minutes, bro? 58 seconds. Ay, seconds pala. Seconds. All 47. 25 seconds. 20! 14 seconds. Diretso na, diretso. 10. 1, ayaw pa bigyan. Ayaw pa ibigay. Next schedule daw ito tuloy. Next schedule daw ito tuloy. Tanda na lang yung score. 3 minutes. Last 3 minutes.